Dito ka. I-review natin, ha? I-review natin. Baka may daya nangyari. Makapaliw lang. Click mo muna. Ayos na. Kami, pelo ka dyan, oh. Baka may dayang nangyari. Oo, yan. 1, 2, 3. Asin yan. Mababa kasi yan. Asin yan. Mababa kasi dito eh. Kariwa ako kung ayos eh. Ay, hinihilaw mo naman pala. Iba. Talo ka na rin ah. Ano talo yun? Laki. Mababa lang yun.